Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine, Miss. Okay. First, I want to check your attendance. Anggi Eka Putri. Hadir, Mas. Okay. Isna. Ya, hadir. Farel. Hadir. Oke. Jadi semuanya ini hadir ya. Ya. So guys, what we will learn today? Do you know? No. Okay. First, I want to show you the picture. What do you think about the picture? Di situ ada seorang anak laki-laki dengan PR yang menumpuk. Dan di situ ada pertanyaan, should students do homework? Menurut kalian PR itu penting nggak sih untuk siswa? Tidak. If you are agree, please raise your hand. Nothing agree with homework? Okay. If you are disagree, please raise your hand. Disagree. Okay. I want to ask to you why you are disagree about homework. Mbak Putri, why you are disagree about the homework? Karena nggak bisa main nih. Okay, first, kurang waktu bermainnya. Okay, the next, Gumelar, kenapa kamu disagree about the homework? Gak bisa jalan-jalan sama orang tua. Ya, waktu liburannya berkurang ya. Oke. Jadi nanti kita akan membahas teks analytical exposition yang membahas tentang agree or disagree. So, what is analytical exposition text? Analytical exposition text is a kind of text that used to express an opinion and issue, the provide logical reason to persuade the reader to agree or disagree with our opinion. And the focus in analytical exposition text is in our argument. Jadi, analytical exposition text ini adalah jenis teks yang digunakan untuk mengekspresikan, untuk menyebutkan atau menstatementkan opini kita terhadap isu atau masalah suatu topik. Dan fokus utama di teks ini adalah fokus utamanya itu pada argumen kita tentang suatu isu dan topik. Dan pasti setiap teks itu memiliki tujuan. What is the purpose of analytical exposition text? The purpose is expressing the author opinion and perspective on an issue or phenomenon, and expressing only logical opinions not intended to influence the reader. Jadi tujuan analytical exposition text ini adalah untuk menstatementkan opini atau argumen dari penulis, dan juga teks ini hanya menstatementkan saja, tidak perlu untuk mempengaruhi pembaca. Kayaknya kalian mulai lelah ya pelajaran hari ini. Jadi Miss ada suatu tepuk, namanya itu tepuk fokus, biar kalian fokus untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Nanti saat saya bilang claps of focus, nanti kamu geraknya gini. Claps of focus. Ready to learn, ready to listen.
understand, and focus. Okay. Are you ready, guys? Okay. Claps of focus. Ready to learn, ready to listen, understand, and focus. Good job, guys. And the next we talk about the structure of analytical exposition. There are three structure of analytical exposition. What is three of structure, guys? The first is Thesis. and then Argumentation. and the last is Reiteration. okay. The first is thesis. The thesis introduce the author issue, opinion, or position. Jadi nanti di tesis itu berisi tentang pengenalan tentang suatu topik yang akan dibahas dan juga tentang posisi seorang penulis itu antara agree or disagree. Seperti Mbak Putri tadi disagree dengan adanya PR. Sama teman-teman tadi juga disagree dengan adanya PR. Terus yang kedua ada argumentation. Argumentation is several argument supporting the thesis. Jadi di argumentation ini berisi argumen kita tentang suatu topik itu. Misalnya tadi Mas Gumelar itu katanya Hamburg tidak setuju karena itu ya tidak ada waktu untuk jalan-jalan. Itu bisa nanti masuk paragraf pertama, jadi satu paragraf. Tadi Mbak Putri apa Mbak Putri? Gak bisa main. Gak bisa main. Nah nanti bisa masuk dalam argumentation yang paragraf yang kedua. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir ada reiteration. Reiteration adalah reaffirmation of the thesis state at the beginning. Reiteration ini seperti conclusion, tetapi ini harus menstatementkan ulang tesis yang ada di awal tadi. Jadi tadi di tesis kan ada posisi penulis. Jadi di reiteration nanti di statementkan lagi posisi penulis dan juga penjelasan dari argumennya. Kenapa sih kok agree or disagree? And then we have linguistic features. We have 4 linguistic features. The first is using mental verb. Mental verb itu like I believe, I think, I like, I realize, and so on and so on. And the next, using simple present. Why in analytical exposition we have to using simple present, guys? Kira-kira kenapa kita harus memakai simple present di analytical exposition ini? Benar, karena di analytical exposition ini kita membahas tentang suatu fakta dan di analytical exposition ini membahas tentang opini kita. Jadi karena membahas tentang opini, our argument dan sebuah fakta, makanya di analytical exposition ini harus memakai simple present and then using evaluation word like good, bad, negative, dangerous, and so on. The example like homework has negative impact for student. The student can be stressed because homework. Nah, kata negatif tadi nanti bisa masuk ke evaluation board. Terus yang terakhir using temporal conjunction. Biasanya temporal conjunction ini berada di argumentation saat kita mau menstatementkan argumen kita like first homework is can make student stress and the second kurang waktu untuk bermain and then with okay
Dari penjelasan tadi, apa itu analytical exposition, tujuannya, the structure, and then the linguist feature, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut menganalisis model teksnya. Di sini ada sebuah tag yang berisi tentang analytical exposition tag yang berjudul "Cars should be banned in the city". Jadi ini penulisnya itu ya berargumen kalau mobil itu harus dilarang di kota kita, di kota. Untuk yang pertama kita cari tesisnya ya. Tesisnya di sini adalah yang berwarna kuning. Kenapa yang berwarna kuning ini kok termasuk tesis? Kira-kira kenapa ya? Benar, karena di tesis ini menjelaskan posisi penulis kalau penulisnya itu disagree dengan adanya mobil di kota, dan dia juga menjelaskan mobil itu dilarang itu karena membuat polusi dan banyak kecelakaan dan lainnya. Dan yang selanjutnya untuk paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat itu kira-kira masuk ke dalam struktur yang bagian apa? Argumen. Kira-kira kenapa kok itu masuk dalam argumentation? Karena ada beberapa opini dari pelarangan mobil. Benar, karena ini pendapat penulis tentang pelarangan sebuah mobil. Yang pertama itu karena polusi, dan selanjutnya itu setelah menstatementkan polusi, penulis menjelaskan kenapa mobil ini bisa berpolusi. Dan yang kedua itu karena kota itu kan tempatnya itu sangat sibuk, jadi banyak pejalan kaki, jadi itu seperti mengganggu pejalan kaki. Dan yang ketiga, penulis ini berpendapat kalau mobil itu sangat berisik sehingga mengganggu pekerjaan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, paragraf terakhir ini kira-kira strukturnya apa? Benar, reiteration. Kira-kira kenapa sih ini kok include reiteration? Benar, karena di paragraf terakhir itu menjelaskan ulang tesis atau statement dari penulis yang menjelaskan bahwa cars give more disadvantages than advantages in the city. For the sake of people health, safety, and comfort, cars should indeed be banned from city areas. Nah, itu menyebutkan ulang posisi dari penulis. Oke, setelah kita mengetahui tentang contohnya, untuk mengetahui pemahaman kalian ini benar-benar paham or just listen my explanation. So I have a quiz. The quiz is very interest for you, I think. It's about kodok melompat. Okay, start the quiz. Dibaca dulu. What is the main purpose of an analytical exposition text?
Kira-kira yang mana ya? Ini saya yang C ya. Ini saya jawabannya ngikut kalian loh ya. Ya. Kita lihat. Yeay. Oke, next question. The last part of analytical exposition is called Okay, let me show. Yay! Okay, the next. The structure of analytical exposition text usually consists of E. Okay. Okay, the next. Which language feature is commonly found in analytical exposition text? Kira-kira yang mana? A. C. C, okay. Ya. Okay, the next question. Do analytical exposition text have any recommendation part? Ada tidak strukturnya yang recommendation? Yang mana ini? Kita punya Oke, gak apa-apa guys. Mungkin next time kita bisa melakukan lebih baik lagi. Oke. Mungkin sekian. Mungkin sekian penjelasan kita tentang analytical exposition pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya menutup kelas ini, saya mau merefleksikan belajar apa sih kita pada hari ini. Saya ada pertanyaan. Siapa yang mau menjawab? Please raise your hand and I will choose you. The first question is, what is analytical exposition and what is the purpose? You can answer short as you understand. Please, who want to answer this question? Do you understand, guys, about our topic today? Or we have to explain again little bit? Yes. So I will explain again little bit so you can understand. So the analytical exposition is kind of text that used to state the writer argument or opinion about the issue or phenomenon, and the purpose is just state the writer opinion or argument. This text don't need to influence the reader. Jadi teks ini hanya menstatementkan argumen atau opini dari penulis, tidak perlu untuk mengajak pembaca untuk mengikuti pendapat kita. Dan do you get it, guys? Okay. The next I will explain the structure. Tadi strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentation, and the last reiteration. Jadi di tesis ini menjelaskan informasi tentang topik yang akan kita bawa dan tentang posisi penulis itu antara agree or disagree. And then in argumentation, jadi kan kenapa sih penulis tadi agree or disagree, nanti dijelaskan di argumentation. Jadi dijelaskan di argumentation, ada beberapa argumen nanti dimasukkan di argumentation. And the last is reiteration. Reiteration is like conclusion, but in reiteration have to state again
the thesis. Okay. Okay. So far, anyone want to answer what is analytical exposition? Nanti yang menjawab saya kasih hadiah. Oke. Oke, Miss Andi. Oke. Analytical exposition is like to share writer's opinion. Oke. Wah, lucu sekali teman kita ini. Give applause. Yeay. And the next question about the structure. Who want to state the structure of analytical exposition? Nanti diberi hadiah. Oke. The first is thesis, and then argumentation, and then definition. Okay. Thesis consists of Authors POV. benar. Author's opinion, author position, and the next argumentation is about Explain the reason why the argument of the writer. yes, reason why the writer agree or disagree. And the last is reiteration. Reiteration is consists. Hypothesis and argumentation. Okay, give applause for Yay. Mbak Putri. Okay, I think that's all for our lesson today. And I have a segment for you. Please, please write the analytical exposition and state your position. The first topic is jadi dari dua topik ini, should the childhood give smartphone and the second should the student do homework. Nanti kalian pilih salah satu topiknya dan statementkan kalian itu agree or disagree dengan ini. Dan please write with the structure and the linguistic feature. And the task it will be discussed next week. And for next week, we will learn about hortatory exposition. So prepare this material. This material, okay? Okay. I think that's all for me. Thank you for your participation and your attendance. And sorry for all of my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.